사운 먹을 진 মহারাজ ত্রিপুরা 진 মহারাজ জায়গা তিনি বরনি সান থাঙ্গাকে তাম টংসালাদ রবীন্দ্র ভবন টংনাই কাইসা রবীন্দ্র কালচার নাই বরনি রবীন্দ্র সঙ্গীত নাই রবীন্দ্র হেকা ডান্স নাই রবীন্দ্র তে গুরছে বরনি আসো ইতি বরনি লাইবুমা হইছে nga oro সম্পূর্ণভাবে जों সাইমানো যেটা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যও অমহায় একটা চক্রান্ত অমন খাইনাই বরক একটা চলি হইতো আং অমনি সেবারে তেম দুঃখজনক মাতম তেম দুঃখজনক তাম তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক যারা পলিটিক্যাল লিডার হিন তনাই রক নিজেন তামনি সানা একদম নেতা কথা মানসুক আংনো কিছুদিন সেকাং 2 দিন সেকাং তিনি এক্স এমপি একে তিনি ট্রাইবাল মিনিস্টার এই সাবজন তঙ্গবরক একটা প্রেস মিট খাই বলে সারপ্রাইজ মান হাসি বলে আনফরচুনেট তিনি চিনি হানো পয়েন্ট ইতিহাস ন পয়েন্ট আছে নরক যদি আছে সি দংকে তানি বগে যেফরা আমরা বাঙালি আগরতলার মালিক কে তেলেমুরার মালিক কে কাঞ্চনপুরের মালিক কে বাঙালি সাপুরন তাই চুপ কাইসে কক সাইমেনিয়াও তাই কাইসে কক সাইমেয়াং নর তিনি মহারাজ যেফ্র যন্ত্র মন্ত্র 9 তারিখ থানি সাকা আগরতলার মালিক আমি কাঞ্চনপুরের মালিক আমি তেলেমুরার মালিক আমি সাপকন বাকি বুক বুক খলন আমরাও ত্রিপুরা বাসী হিসাবে সানার এটা আমরাও মালিক না হ্যাঁ যেফ্র আমরা বাঙালি রক সাই দংফ্র এটা বাঙালি সাপুর অরেন মালিক বাঙালি সাপুর তাই ককঠাই যখন সানা রঙিয়া এলপি জিতেন চৌধুরী তারপরে তামসা ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক আমরা সবাই নিছক তাই বাঙালি আমরা বাঙালিরাও যখন আমরা বাঙালি স্লোগান দেফ্রকে নং তাই ককঠাই সাইমিয়াং সালা হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরা সাথে ত্রিপুরাসানি যে ইতিহাস লাইভ মানে তিনি স্বীকার খাইরে গিয়া বরং মানাং মাননীয় এক্স এমপি তাম সাবম রাজনৈতিক বাসানি সব বাকি রাজনৈতিক বাসান কা ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক সাব আম রাজনৈতিক বাসান থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক তিনি রাজারও ত্রিপুরা সারনি হয়েছে নং অম্পন্দি তিনি সারা দিয়া হ্যাঁ তাম পার্টি খাইছ শুধু একমাত্র নিজের কুর্সি বাসিনানি বগৈ ও মেজরিটি রক বাই যে মিলি তঙ্গৈ आं बाहिके तैसे टिकेट मामफिनो आं तैसे बाहिके मंत्री मातंगफिनो आं बराबर जदि बरन बै हामिया साकै आं मंत्री मातंगलाखनि किरिवै तिनि किन्तु चिनि जों बुकु खुलग्रा तिनि चिनि महाराज प्रदीकिशोर मानिक बाहादुर तांगे तिनि कांग्रेस जाकारि फाय एकटाना कारण जे कारण ত্রিপুরাসানি কক मासाया जे पार्टीओ तंगै आनि अधिकानि आं कक साइमानिया आनि 14 लक्ष ত্রিপুরাসাव दिप्राय माने आं कक साइमानिया তিনি সত্য কংগ্রেস সাইমিয়ান যে তিনি কংগ্রেস জাকারি ফাই নরনি ক্ষমতা তংখাই নরংনি যদি আসো ক্ষমতা তংখাই অংখারি ফাই দিয়ে जों নরন মুসল কাম খাইনাই হয়েছে কিন্তু নিনি বরকনি বাগৈ নিনি কুরসিনি বাগৈ নিনি বরকন তিনি সানা থাংখাই চিনি বরক ন মাসে মানিয়ে তিনি ত্রিপুরা মথা হে বুবাগ্রা তান বই তিনি ত্রিপুরা সে একট খাইন না ববত নং হায়ङै न नांखाय चिफ मिनिस्टार दमा खाम তিনি हायदिनो ब केन्द्रनि मन्त्री दमा खाम তিনি बहायसै नरखाय जदि दिन दफान बाग वानसो यांके अ 14 लक्ष ত্রিপুরা बाग वानसो यांके नरन हाय ओ एमपी काशन बागै वानसो अंके कासे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बागै वानसो अंके बुबाग्रा किन तिनो कक साय चुप खै केन्द्र मन्त्री दमा किन्तु बुबाग्रा वानसो गया ত্রিপুরাসানি कक साननि बागै ত্রিপুরাसावनो बाहायके म थांनाय अमनो वानसो तिनि ब डेडिकेशन दिबै तिनि सैक्रिफाइस खै तिनि किन्तु ब बिनि जत किसु याकारमनि याकरै तिनि ब दफान बागै फाइट खै नों बिन लगे नों सानि मेया माया नों मन लगे बदतिन रिमाया लगे न दुरे थाकल त नर निजिनि गुबै इतिहास न पनाव दिन साराकलिया रक्तमा पाति खाय आं सानामो सं जारा त्रिपुरा सरगो तिनि अमहायनि बरन लगे रि दं कै बरक निजि लाइफ बुमा निजिनि इतिहास निजिनि तंग थाइनो जों सेकजागै माने इछाखैनो गुलाम खाय तो माने प्लाय तिनि ब्रिटिश रक इंडियाव तान बग रुल खायमाखा 200 बছর इंडियानि किसु बरक रक ब्रिटिश रखनो सुबाई तंगमानि बागैनो ब्रिटिश 200 years rule खायलाङो तिनि त्रिपुरा बहायनो त्रिपुरा सांगतै त्रिपुरासानि लाइबुमा इतिहास तो तिनि हुजागै तंगै बहायनो मुंसाबान कक सारा गया तिनि आ फातारहानि फाइना बरं सुबाई तंगमानि बागैनो तिनि त्रिपुरासर दिप्राय बंग तंग तिनि त्रिपुरासर माइमास यंग तंग तिनि त्रिपुरासर कारेन कै लामा करिन कमाने कारण से एकटान कारण हायस आं तिनि मानबिया चिदेन चौधुरी बलाय सम्मान बरु म मन्त्री कसाम ब त्रिपुरासानि खरसा सिजा फियाबा ब तिनिबो त्रिपुरा लाइबुमा इतिहास न तिनिबो अस्वीकार खाय दङ तिनिबो अस्वीकार खाय दङ तानो बगै सीपीएम खाय
সিপিএম খাইহনি তিনি 35টা বছর ত্রিপুরাসরনে কক সারাক দিয়া ত্রিপুরাসরং তাইবো তলা খিগলাইমাং তিনি হাইদিনা ত্রিপুরাসরক তাং গ্রেটার ত্রিপুরা সানান না তিনি থাঙে সেপারেট স্টেট সানান না একটান কারণ হয়েছে দীর্ঘ সিপিএম ত্রিপুরাসরন তলা সিকলাং কিন্তু ত্রিপুরাসর তিনটে তলা তোমার গসিলিয়া আমনি বাগেন তিনি ইয়াংস্টার তিনি যুবকরা যথেষ্ট বুচিমানিয়াগুলো 2018 সিপিএম বিসর্জন খাইরিওই তিনি ত্রিপুরাসরনি কতাল জন্ম নাই ফাইও চিনি বব্বাগ্রা নেতৃত্বে जों ग्रेटार ত্রিপুরা जों आंबोगिन नाय फाइस एक्चुअली जों सानाको गया हाबन इंटरनल मैटर किसा दंगो जागाव जेफ्रो चिन बुबाग्रा हाय त्रिपुरा मथारो हाय त्रिपुरा हानि जारा समाजपति रक मिलिवै केंद्र बाय जखन कक सायो अमित शाह जी बाय जखन कक सायो भारतनि होम मिनिस्टर बाय आफ्रोकैनो त्रिपुरा राज्यनि हिंजे सामानि हाय जनजातिनि लिडार रक थांगै त्रिपुरा से एकोन बहायनि केबें मानि जों आमति गमाचिन हानि केबेंयै बरक सब समयनो अम पास खांकै इम्प्लीमेंटेशन खांकै त्रिपुरा मथारक नाकि पावरफुल नाय त्रिपुरा मथारक नाकि ताइबो पॉलिटिकल क्राक नाय वान सुगै गमा जराव बरक जों आमति स्टेट चिन बुबाग्राव साका को त्रिपुरा जों हयतो किछु माना खाइजागो Hano hai play kino war machin jabe kir machin ja hano hai dadak sidak mapli kasafega social media wo mokol baitang eba khok baitang dadak sidak mapli engite talk to box no pula no mapli no kunyo kam ke samane tona eba kam kino buje mani tona tene ne mapli pho phai no engite talk to box tene ne mapli ko phai che hane play kino sini borong rak service jit koloi tene chala play kino amra bangle ro ngotoi nai play kino khok ke khaba play kino joli jaga tamne holo ovai ye sine tirbra haste na bong ni tirbra haste ne sramani ya holo eba vai play kino mong klai tomani ya holo hamno tini tini jalo sine osar play no jole jaka eba ovai play kino raung ara dropal no jole jaka engite taak to box no amni ya holo sini service jit koloi sawi kana dika tamne holo ovai ke sine tirbra sa egorong ma tunye ba eba sine tirbra sa ni ma thairong ma tunye bo kobi kok no sawi kana dika tamne holo ovai ke Masang ni salo sang te wa wai ke sobo kotor klai sanna ni nang nei ne wa wai kok therong no tuni bo sini te tauk te bok sono kok kasar ka egite tauk te bok sono mamli no ko boji mani tona pare egite tauk te bok sang bisi kok se hoi teni chalo sini service jit koloi sini te tauk te bok sono tam ni kok kasar ka e ba wai ke amara bangali no tam nei kok kasar ka apno tunya bsa ki jaga ki bujo nyale na sang chino sane kono bisin te ba mamli bisin te egite tauk te bok sono kisa kam ge nai tongdi tene no mamli no belai hambai sini norno ini mahajora ka hamseng maleman bagai actually जों बुनुखा ini actually mo hai situation boron chiming phai jefro illegal immigrants ni ত্রিপুরা jo issue ongkha agebo amra bangali agebo party tongo bro agebo onek jora সময়কে wansa ত্রিপুরা khain chesta khain dong happeno tabuk je or train je ungi tomani obong hangkai jefro ত্রিপুরা jo hani haitesi illegal immigrants ni jokhon movement changangi phaipio afrono o amra bangali hayake je tangwa burani mo Gurang Rudropal bini netrite haini haitese borok ত্রিপুরা sarokno ba bubagrone attack khain start khaike gai idaning kalo kase slogan যে স্লোগান আবো ত্রিপুরা জনি নাগরিক কোনবাগৈ বেলাইখেনো নিন্দনীয় ম বেলাইখেনো ছেলেমা সিংসাহনি মানুষজন আগর তলার মালিককে তেলামুরার মালিককে কাঞ্চনপুরের মালিককে তামনিসা বাঙালি অ্যাকচুয়ালি তিনি অম যারা ইতিহাস লাইবুমা শিয়ার ত্রিপুরা জন লাইবুমা শিয়া বড় হয়েছে তাংনি বাগৈ হিমালে যেফ্র ইলিগেল মাইগ্রেন্টস নি কক বাসাই ফাইও অফ্রনো বরক যদি ইন্ডিয়ান দংখাঙ্কাই বরক যদি ভারতনি নাগরিক দংখাঙ্কাই ইলিগেল মাইগ্রেন্টস না কিন্তু বরক কোনদিন অ্যাকসেপ্ট খাই মাংলাখাম অ্যাকচুয়ালি mo স্রাই সেই চিহ্নগো যে অম হাই যে একটা চক্রান্ত হাই কম হাই যে স্লোগান বাসা মানে কারণ অবংখা ত্রিপুরা জন লাইবুমানো ব্রক্সিয়া যে হাজার হাজার বছর অ ত্রিপুরা জুও যে রাজার শাসন চলি থামনি যে 184 কিং সারা থাকি 184 কিং যদি একটা রাজা যদি 15 বছরকে এভারেজ রম খাইন 2700 বছর কালাই হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য রাজা রকনি যে 184 কিং অবত বাস্তব
অবকে অস্বীকার খাইনি কক গিয়া অবত সানা থাকাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্য তো ত্রিপুরা হানি রাজা রকনি হান অবত স্রাই স্রাই হয়েছিল কোনো ডাউট করি তিনি সানা থাকা আগরতলায় শহরনি বরক রক ট্যাক্স মারু আগের আসামের সময়ে যারা অর্নি পার্মানেন্ট রক ওয়ান সাপান ত্রিপুরা সাপান যারা আগরতলা তনাই রক ট্যাক্স মারু সামনে মারি রাজারও মারি সামনে খা আগরতলা রাজারও নিমলে আগরতলায় বাদ ছেড়ে দিই সারা ত্রিপুরা রাজ্য সে রাজারনি হা হয়েছে और तम আগরতলা तम টেলামোরা तम निनी कांचनपुर तम चरिलाम तम विशालगढ़ साला ত্রিপুরা রাজ্যনি বিশিং ব্লব তিনি সান থাকে বেলে एक्चुअली मो अनफर्चुनेट हनी मानो তিনি সান থাকে आयं नारनि फाइनाय बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू बांगाली रत्न নোয়াখালী রায়ত हिंदी নোয়াখালী রায়ত हिंदू बांगाली रत्न स्पेशली रुतुगुई बुथार जाका है जे आयं नारनि पाकिस्तान मुस्लिम रक गोबां बर' रेप खैजाखो तंनानि कन्डिशन लिया त्रिपुरानि राजा बखा काहामुङै बरनो लक्ष लक्ष बरनो आश्रय दिखा ओ बास्तव अब इतिहास कोन दिन सकमनि माया নোয়াখালী রায়ত नती आमनि परेब त्रिपुरा राज्य कठोर घटना जे मुक्तियुद्ध जे बांग्लादेश जे 1971 सन जेभाবে যুদ্ধ अंखा এই যুদ্ধनि फले आयं नारनि फाइनाय स्पेशल हायनो हाय हिंदू बांग्लायावनो रोखाय रहर जाखा त्रिपुरा राज्योआव शरण ना फैकिया गेट खुलगै दिखा राजा रक इंडियाआव शरण ना फैकिया हायसे बरक लक्ष लक्ष आयं नारनि फैयै तिनि मेजरिटी थांमानि यागोल आश्रय मानि यागोल गोबां मा जों बांग्लादेशनि फाइमानि मुबुनुक तिनि जदि बरक और किसु किसु ओ आमरा बांगालिनि पार्टी खायनाय बरक रक तिनि अनुपनाथ हाय बरक रक माने निनी चंदन चाटार्जी हनै जे तंगे अब तिनि बरक মানে একটা সিরিজ একটা চক্রান্ত চলি ফাইবে যে ত্রিপুরা রাজ্যनि ইতিহাস ন ত্রিপুরা রাজ্যनि লাইভ মানে বিকৃত খাই ত্রিপুরা রাজ্যनि লাইভ মানে চেঞ্জ খাইনেন বগै একটা চক্রান্ত বন চলি দं হইছে তিনি অবন কিছু কিছু বরক মদদ দি ত্রিপুরা রাজ্যनि লাইভ मा तो अब नों सकमरि माया हइसे नों गुरां गफान फाइदि सुरां गफान फाइदि अ ত্রিপুরা রাজ্যनि लाइभ মানে কিন্তু কোনদিন অস্বীকার খাইবে তিনি যত आयं नारनि वानसारा जनो हामियामति को गया तीन ত্রিপুরা রাজ্যनि वानसारा जनो हामिया को गया কিন্তু যারা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि लाइभ मा सिजाक बरक रक কোন দিনে কিন্তু অমাই কক কোন দিনে বাসা গিয়া কিন্তু অ হাও তাম সাং মিয়া नुखा কাছে চন্দন চাটার্জি যে কক সামান ত্রিপুরা রাজ্য নাকি বলে वानसार निफु बांगाली निफु बांगाली नाकी ত্রিপুরা राजा सेगै नावै अ जागाव हाव बरक तंमानि तिनि बरक और करिखा ত্রিপুরা राजनि राजा माने ত্রিপুরা सारनि जे राजा 84 किंग बरक सेगै नाकानि अरे दानि लाइभ मा ताम ত্রিপুরা राज्य कासे फुनुदि बाथानि चिन थानि जिनि नुयं मा हाय एकटा जागाते दं बरक मातार बारि हाय एकटा कथां जे ताबुक जे तिनि मातार बारि जे मन्दिर दं कथां दं 1500 বছর सिगांनि क ত্রিপুরা রাজ্যनि लाइभ मा आथारमुरा থেকে শুরু खयै हाते कटर থেকে শুরু खयै और ত্রিপুরা सारनि अब चिक चिखनि साइ दं हइसे तो लासिया दा बरक अमुक कोनो प्रश्न करियो जागाव जे चिन बुबाग्रा जे 9 तारिख दिल्ली जंतर मंतर स्राय स्राय साइरिका जेटा আগরতলা ছাবনি আগরতলা তিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা বক্লেম খাইমানো बाहायके हमले बंखा चिनी राजा रकनी बिनी लास्ट जनरेशन बनताव हइसे बक्लेम खाइमानो तांग मायाने बा जे बरक तिनी फाटारहानि फाइनाय बरक तिनी बरनो जे आश्रय दिखा बरक से जागानि मालिकनि गसिमानो कांके चिनी राजा महाराज जे प्रद्योৎ किशोर मानिक्य बाहादुर तिनिबो राजा हइसे तांगी राजा ब तिनिबो राजा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जेफोरो कांचन प्रभा देवी चेन महारानी कांचन प्रभा देवी एग्रीमेंट खाइपुरो स्राय से दङ बरकनो राजा हिसाबै सम्बोधन मा खाइनाय आमनि बागैना तिनि चौदह देवता हाय जागाव महाराजाना सारा किंतो जागाव कुनो बलिरिमि निनि दुर्गाबारि हिंतो जेफोरो दुर्गाबारि दुर्गा फुजानि सिगां जेफोरो बलिना थाङो चिबे राजानि माने सारा अनुपस्थित सारा किंतो बर दुर्गा फुजारिमि कारण माने ताम बागै बन राजा तांनि राजा हियानायसो হয়তোবা গণতন্ত্র ফেমেনিয়া গুলো ডেমোক্রেসিও ফেমেনিয়া গুলো ইন্ডিয়া বে মার জাং মানিয়া গুলো হয়তোবা जों রাজানি মানে তামনে বনো রাজতন্ত্র ইংয়াং মানো বাট কিন্তু ব রাজা হিসাবैनो বন গুছিত মাখাইনে অবখায় ভারত বা যখন মার্জার এগ্রিমেন্ট নঙ্গো
1949 15 October omo kintu srai se se tong mar jara gortam raja yana tong bakule jara lai buma siarok ain phatarhani phaderok borok wansogo o kisu bosor baino omone je barokni itihas omone tirparajini itihasni boro wansogo tini sana thangkai wansarok ni tirparajo tam itihas tongke শুধু রবীন্দ্র মানে শুধু রবীন্দ্র হয়েছে বরনিকে আর রবীন্দ্র সাব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর নতই বরনি কিন্তু তিনি কালচার যে বর্ণ 1913 সন চীন মহারাজা চুবামানি ইয়াগুলো বন বিশ্বকবিনী একটা নোবেল পুরস্কার একটা বৈজ্ঞানিক সুযোগ মান সামনে চীন মহারাজ ত্রিপুরাজীন মহারাজ তিনি বরনি সানা থাঙ্গাকে তাম টংসালাদ রবীন্দ্র ভবন টংনাই কাইসা রবীন্দ্র কালচার বনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নাই রবীন্দ্র হেকা ডান্স নাই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর সে বরনি আসল ইতি বরনি লাইবুমা হয়েছে কিন্তু অর সম্পূর্ণভাবে जों সাইমানো যেটা তিনি ত্রিপুরাজীও অমহায় একটা চক্রান্ত অমন খাইনাই বরক একটা চলি হইত আং অমনি সেবারে তাই দুঃখজনক মাতম তাই দুঃখজনক তাম তিনি ত্রিপুরাজনী ত্রিপুরা সারক যারা পলিটিক্যাল লিডার হিন তনাই রক নিজেন তামনি সানা একদম নেতা কথা মানসুক আং নখা কিছুদিন সেকাং 2 দিন সেকাং তিনি এক্স এমপি একে চিনি ট্রাইবাল মিনিস্টার এই সাবজন তঙ্গবরক একটা প্রেস মিট খাই বলে সারপ্রাইজ মান হাসি বলে আনফরচুনেট তিনি চিনি হানো পয়েন্ট ইতিহাস ন পয়েন্ট আছে নরক যদি আছে সি দংকে তানি বগে যেফরা আমরা বাঙালি আগরতলার মালিককে তেলেমুরার মালিককে কাঞ্চনপুরের মালিককে বাঙালি সাপুর নক তাই চুপ কাছে কক সাইমেনিয়া তাই কাছে কক সাইমেং নর তিনি মহারাজ যেফরা যন্ত্র মন্ত্র 9 তারিখ থাকি সাকা আগরতলার মালিক আমি কাঞ্চনপুরের মালিক আমি তেলেমুরার মালিক আমি সাপকে বাকি বুক বুক খলন আমরাও ত্রিপুরাবাসী হিসাবে সানা এটা আমরাও মালিক নাই হ্যাঁ যেফুরা আমরা বাঙালি রক সাই দংফুর এটা বাঙালি সাপুর অরেন মালিক বাঙালি সাপুর তাই ককঠাই যাবেন সানা রিয়া এলপি জিতেন চৌধুরী তারপরে তামসা ত্রিপুরার মালিক আমরা সবাই নিছক তাই বাঙালি আমরা বাঙালিরাও যখন আমরা বাঙালি স্লোগান দিফুরকে নং তাই ককঠাই সাইমিয়াং সালা হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরা সাথে ত্রিপুরাসানি যে ইতিহাস লাইভ মানে তিনি স্বীকার খাইরে গিয়া বরং মানাং মাননীয় এক্স এমপি তাম সাবম রাজনৈতিক বাসানি সব বাকি রাজনৈতিক বাসান কা ত্রিপুরাজন মালিক সাবম কা আম রাজনৈতিক বাসান থাকা ত্রিপুরাজন মালিক চিনি রাজারনি ত্রিপুরা সারনি হয়েছে নং অম্পনি তিনি সারা দিয়া হ্যাঁ তাম পটিক পার্টি খাইছ শুধু একমাত্র নিজের কুর্সি বাসিনানি বগৈ ও মেজরিটি রক বাই যে মিলি তঙ্গই আং বাহিকে তাইছে টিকেট মামফিনো আং তাইছে বাহিকে মন্ত্রী মাতংফিনো আং বরব যদি বরন বরন বাই হামিয়া সাকাই আং মন্ত্রী মাতংগলাকনি কিরিওই তিনি কিন্তু চিনি চুন বুকু ক্লক রাখে তিনি চিনি মহারাজ প্রদীকিশোর মানিক্য বাহাদুর তাঙ্গে তিনি কংগ্রেস জাকারি পায় একটা না কারণ যে কারণ ত্রিপুরাসানি কক মাসাইয়া যে পার্টি ও তঙ্গই আনি অধিকানি আং কক সাইমানিয়া আনি 14 লক্ষ ত্রিপুরা দিপ্রায় মানে আং কক সাইমানিয়া তিনি আং সত্য কংগ্রেস সাইমিয়ান যে তিনি কংগ্রেস জাকারি পাই নরনি ক্ষমতা তংখাই নরংনি যদি আসো ক্ষমতা তংখাই নর অংখারি ফাই দিয়ে जों নরন মুস ওয়েলকাম খাইনাই হয়েছে কিন্তু নিনি বরকনি বাগৈ নিনি কুরসিনি বাগৈ নিনি বরকন তিনি সানা থাংখাই চিনি বরক গোबां মাসে মানিয়া তিনি ত্রিপুরা মথা হে বুবাগ্রা তান বই তিনি ত্রিপুরা সে একট খাইলেন না ববত নং হায়ङैनो नांखाय चिफ मिनिस्टार दमा खाम तिनी हायदिनो ब केन्द्रनि मन्त्री दमा खाम तिनी बहायसि नरखाय जदि दिन दफान बाग वानसो यांके अ 14 लक्ष टिप्रा सम वानसो यांके नरन हाय ओ एमपी कासन बागि वानसो अंके कासे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बागि वानसो अंके बुबाग्रा तिनी कक साय चुप खै केन्द्र मन्त्री दमा किन्तु बुबाग्रा वानसो गया टिप्रा सन कक साननि बागि टिप्रा सन बाहायके म थांनाय अमनो वानसो तिनी ब डेडिकेशन दिबै तिनी सैक्रिफाइस खै तिनी किन्तु ब बिनि जत किसु याकार माने याकरै तिनी ब दफान बागि फाइट खायदो नों बिन लगे नों सानि माया माया नों मन लगे बद तिनी रिमाया लगे न दुरे थाकल त नर निजिनि गुबै इतिहास न पनाव तिनी साराक दिया रक्तमा पाति खाय आं सानामो सं जारा टिप्रा सरगो तिनी अमहायनि बरन लगे रि दं खै बरक निजि लाइफ बुमा निजिनि इतिहास निजिनि तंग थाइनो जों सेक जागै माने इच्छाखैनो गुलाम खाय तो माने खलाय तिनी ब्रिटिश रक इंडिया तान बाग रूल खाइमाखा 200 बছর इंडिया नि किसु किसु बरक रक ब्रिटिश रकनो सुबाय तंगनि बागैनो ब्रिटिश 200 years रूल खाइलाम इनि टिप्रा खाव बहायनो टिप्रा सांगतै
ত্রিপুরাসানি লাইबुमा इतिहास तो तिनी हुजागै दङै बहायनो मुंसाफान कक सारगिया तिनी आप फातालहानि फाइने बरं चुबाय दंमोन बागैनो तिनी ত্রিপুরাসर डिप्राइभ दङ तिनी ত্রিপুরাसर माइमासे दङ तिनी ত্রিপুরাसर कारेन्ट गै लामा करिन कमाने कारण से एकतान कारण है आं तिनी मानबिया तिदिन चौधरी बलाय सम्मान बरु ब मन्त्री कसां ब ত্রিপুরাসर मिसन खरसा सिजा फियाबा ब तिनीबो ত্রিপুরা लाइबुमा इतिहास न तिनीबो अस्वीकार खाइ दङ तिनीबो अस्वीकार खाइ दङ तानो बगै CPM खाइहुनि तिनी 35टा बছর ত্রিপুরাসর ने कक सारगलिया ত্রিপুরাসर न ताइबो तला खिगलायमां तिनी हाइदिनो ত্রিপুরাসर तांग ग्रेटर ত্রিপুরা सानानि ना तिनी थाङै सेपारेट स्टेट सानानि ना एकतान कारण हाइसे दीर्घ CPM रो ত্রিপুরাসर न तला सिक्लमा किन्तु ত্রিপুরাসर तिनते तला दङ गसिलिया आमनि बगैन तिनी यांगस्टार तिनी जुबक रो जथेष्ट बुचिमानिया गलो 2018 CPM न विसर्जन खाइरिवै तिनी ত্রিপুরাসरनि कताल जन्म नायफायो तिनी बबाग्रा नेटिते जों ग्रेटर ত্রিপুরা जों आंबगै नायफायो एक्चुअली जों सानाको गया हाबन इंटरनल मैटर किसा दङ जागाव जेफ्रो चिन बबाग्रा हायगा ত্রিপুরা मथारो हायगा ত্রিপুরাहानि जारा समाजपति रो मिलिवै केंद्र बाय जखन कक सायो अमित शाह जी बाय जखन कक सायो भारतनि होम मिनिस्टर बाय आफ्रोकैनो त्रिपुरा राज्यनि अ हिंदे सामानि हाय जनजातिनि लिडार थांगै अ ত্রিপুরাसे एकन बहायनि केबें मानि जों आमते गमाचिन हानि गथ केबेंयै बरक सब समयनो अमो पासन खांकै इम्प्लिमेंटेशन खांकै ত্রিপুরা मथारक नाकि पावरफुल नाय ত্রিপুরা मथारक नाकि ताइबो पॉलिटिकल क्राक नाय वान सुगै गमा जराव बरक जों आमते स्टेट चिनि चिन बबाग्राव साका को ত্রিপুরা जों हयतो किछु माना खाइजागो एक्चुअली अ जे ত্রিপুরাसे एकॉर्ड प्लस 100 to defeat amendment नि बिल जे कक साना थांकै अबंका 6 शेड्यूल एरिया वो मो नॉर्थ ईस्ट ने जे 10टा जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हेगा काउंसिल अब एम्पावरमेंट नि कक साजतो अब सुनु ত্রিপুরা सिमिनिया आं एगे मा साका जे अबंका तिनी साना थांगांकै निनि मिजोराम साबतों बीजेपी गवर्नमेंट दं तिना आसामो दिमा हासाव साबतों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म खाइ दं निनि बीटीसी अलरेडी बीजेपी एलायंस पार्टनर दं BTR गा आजाके तांनि आसा हंका हां गा अमरा एक्चुअली मुस्कुन जुक्तिनिया हयतोबा बसियाफान साकाना हयतोबा ब अर फाइ ताकिसा गोबां माइलेज माना मारबा साकाना हयतोबा आं तो बाद्रि दां ত্রিপুরা मथानि बर जारा बीजेपी नि जारा स्पोक पर्सन जारा बीजेपी नि हाई पोस्ट नि लीडर रक नरबो आं कमन न्यूज नुखा नरक संमानि ब्रक न बरबो स्ट्राइसेनि साका हम हायकुनो चिनि केंद्र कोनो आबि डिस्कशन नैया अब सम्पूर्ण मिथ्या एवं अब सम्पूर्ण अरकम कोनो कानेक्शन करिने बरबो साका गमन तो आं कोनो आलादा बे बना साना मुसिया बबो हयतोबा बाय मिस्टेक दे साका साइमनिया हयतो सिटी दे साका किन्तु अब किला हम बाय कोनो लिंक अप करि हैसे आं एक्चुअली लास्ट टाइमो चिनि बसकांनि 19 तारिखसिम सेसन दङ असेम्बली सेसन संका बेलाय जाका आंबो सानाय मानि साजायाखै एक्चुअली आं थांनायो चिनि अ जे सेसनो काशा क्वेश्चन सबमिट खाया जे क्वेश्चन गत 19 मे 2025 থেকে 2025 থেকে কতজন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকারি তরফ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অ क्वेश्चन মানে কিন্তু ডিসএলাউ খাই হোক কারণ ব্রানথানি अमान क्वेश्चन दङ आं सोंनाय तांबो डिसएलाउ खायजाखै गर बरं एक्चुअली साना थांखि अनुप्रवेशकारिनि सरकारनि हयतो कोनो स्टेप ना जायगा अबरन जों मुभमेन्ट बो खाइ दङ अबस्ट्राय से नखास कमर तो एक्चुअली वान सक मायासन सरकारनि हयतो कोनो स्टेप ना जायगा क्वेश्चन निमे बम्बो डिसएलाउ खाइ हेसावनो ताकासे दङान थानि आं क्वेश्चन सबमिट खायमानि म যে গত 2018 সাল থেকে কতজন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে কোন দপ্তরে কতজন নিয়োগ করা হয়েছে 2018 সননিচিমিন সরকারি কর্মচারী খরক বসুন তলাংজাখা এবং ব ডিপার্টমেন্ট বাহাই কতজন মানে খরবস তলাংজাখা বন অ ডাটা সানমানি কিন্তু ব্রক মবাহিন দিসালাव খাই रहका कारण सिराम सुमा खमसी 2018 जिमिन जे सरकारी कर्मचारी तलांथानो जे एसटी रिजर्वेशन
খরক বসে মেনটেন খাইজাক অবসংনাनै মানে কিন্তু বড় কিন্তু তিনি অবধি মাইয়া আছে তার মানে जों सासे सेमनो सरकार कुनो चिनर जे रुस्टार पॉइंट कुनो चालू खाइजागिया गोबांमा दप्तर दङ एसटी नि कुनो ताबसा जरा रिजर्वेशन फलो खाइजागिया नंगौ अबरक तो जों सरकारनि थानि अमति एक्सपेक्टेशन खाइमानिया ये सरकार क्वेश्चन माने दिसालाव खाइमाने बरा जवाब रिमाया काजे और কোনো কোনো ভাবে ত্রিপুরাসরनि অধিকার থেকে गोबांमा বঞ্চিত दङ ओ बंचित हयतो मुक्ति मानन बागैनो जों दिनै तथन थानसा मा दंनाय आं जारा बीजेपी नि जारा एमएलए मंत्रिनिबो आं जों साव कक मा साव जों दिनै जों जा पार्टी फन खायदों कि निन त्रिपुरासा हामप्रनि बागै नों मा जातकनाय शुद्ध बुट मानन बागै बुट बैंक तयारि खायनि बागै शुद्ध नोंबर कक काहाम सामाबाय तो निन त्रिपुरासा मा थांजागे नों जेफोर बुट साना थांगो आपरो त्रिपुरासा हामक्रायनि बागैनो नों कक सेफायनोब्ला दिनै त्रिपुरासा हामक्राय मंत्री फन रजाकथों दिनै ओ ताकासे मंत्री फन रजाकथों रेवेन्यू मिनिस्टार फन रजाकथों किन्तु ननबो सामुंखारि त्रिपुरासा बागैनो त्रिपुरासाराव नन किन्तु बुदि হয় काजे आं सानामो जों जारा अमहाय जारा दप्तर तै दंनाय रक बरक किन्तु जथेष्ट त्रिपुरासा बै सामुंखानि दरकार गाहाय एके त्रिपुरासाराव माप खायगला खमा खायगला हाय जों अमन आं सानामो जों जु कान्ना खुला मा दंनाय त्रिपुरासाराव थानसा मा दंनाय बैनि अमहाय बेहकाबो जों कलायावै जों बसकां दिनो जों क्राक थे मा दंनाय तारपरने जों जित जय होननाय हाय जों कप्लायनाय बाट बका थिनानि को गया गुबै साचा कप्लायनाय जों बिलिभ मा दंनाय बिसास मा दंनाय जिनि बुबाग्रा जिनि बागै दिनै जे फाइट खाय दङ जों आज पर्यन्त केबनु नुगियाखौ हाय बाट गोबांमा बरक कासे कुसु बरक अमति कक्ति सौ बुबाग्रा केन्द्र कक फनांमायां दंखा बुबाग्रा पाइजाखा गोबां बरक कक सानाय दङ बा बुबाग्रा आगे जे कक इमान कक नारगै माया आ कक सौ बुबाग्रा तो रनाया साननायसि जों केन्द्र न सानो केन्द्र सनो कक रजा ताबो केन्द्र कक रिया हंखाय जों ताम खानिबा जिनि लामा जों थानाय आम बै नरक जिना ताखायदि बुबाग्रा थानि नरक फेक नारदि पयजन नारदि बुबाग्रा जथेष्ट सिउ ब जर ब याप्रि सेनाय आंगाबो लुकरनो कयनामो जों लुकरनो मन सानामो जों नरक जिन बुबाग्रा फानदि जिनि बुबाग्रानि वानसक मुंनो जों बाहायकै हुजुत लां थांमानाय बाहायके आ जागाव लां थांमानाय अब किन्तु जों जतन थानसा खाबाक साकै किन्तु बसखां दिनो या प्रेसनानि अंथुमनि आं नन थानि जतन रिक्वेस्ट खायो खुलुमका जतन हम